Hi folks, hola, soy yo Siddhartha, su anfitrión para el canal Cine desde Perspectiva. It is I, Siddhartha. Give me a minute, so. Pching! Bang! Hello. Okay, so here's Dai, here's me. Soy su anfitrión, and this is part one um, for the video blog. So here we go for this session. For this time, this occasion, we're going to talk about Star Wars: The Last Jedi. And if you run into me, bump into me, like what I do and how I do it, subscribe on the subscribe button and on the bell button for heads up, okay, as to when I upload. All right, here we go. So I'm gonna try to do this short and sweet. Voy a hablar sobre los últimos Jedi. Si les gusta cómo hago los videos, suscríbanse acá y también a la campanita para avisarles cuando bajo videos. Y en primer lugar hablar de la taquilla de Star Wars. Parece ser que Jumanji, bienvenidos a la jungla, Jumanji en la jungla, como le pusieron aquí en Latinoamérica, le pisó el talón a Star Wars: Los Últimos Jedi por unos 3 punto y algo millones de dólares, siendo que el total que logró el fin de semana, que fueron los últimos 3 días del año, y de hecho, por cierto, los últimos 3, permíteme, tengo que... Interruption. Just running out of battery. Está con la batería, es que tuve que interrumpir, pero bueno, regresamos. Entonces lo que les decía es que Jumanji le pisó a Star Wars: Los Últimos Jedi los talones. Es decir, se acercaba mucho a igualar la cantidad y a empatarla en el primer lugar, cosa que sí sucede si en números de taquilla la iguala. Ganó Jumanji aproximadamente 50.4 millones y Star Wars: Los Últimos Jedi generó el fin de semana, los últimos 3 días del año, el último fin de semana del año 2017. Estas dos películas pues se pelearon fuertemente, y Jumanji casi iguala la cantidad, pero mucha gente es más la que ama Star Wars, aunque mucha gente prefirió más ver Jumanji porque era la apuesta segura para pasar un buen rato, pues para pasar bien el último fin de semana del año 2017. Pero Star Wars: Los Últimos Jedi, aunque más no ha logrado ser tan buena en taquilla, los números no son tan buenos como El Despertar de la Fuerza, que números es mejor, incluso creo que Rogue One, que es con la que las comparan. Pues lo cierto es que según el portal, me parece que es comingsoon.net, reportó el fin de semana que la franquicia de Star Wars logró alcanzar alcanzó el billón de dólares. So Star Wars, for Star Wars, the saga, things didn't exactly go that bad. It's actually excellent, since according to comingsoon.net, Star Wars the saga has reached $1 billion, grossing box office. So it isn't really, it's only a little tidbit awkward that Jumanji was very close to in numbers in box office to Star Wars: The Last Jedi. So this is one of the things I wanted to talk about. Also, something really curious about Star Wars: The Last Jedi, and that is related to let me show you, to the epic battle going on between Luke and Kylo Ren at the end of the movie, which is the very end of the movie, the climatic
scenario. Let me show you. This is for the other video. I think it was in the other one. As you can see here, this is a photo. This is someone took the picture from the movie, from the very epic battle, the showdown between Luke and Kylo Ren. And Luke seems to hold a blue lightsaber, which seems to be the one that belonged to his father, Anakin Skywalker, known also as Darth Vader. And it is curious. That Luke seems to hold and fight a lightsaber which previously was, let's say, dismantled within the fight scene between Rey and Kylo Ren. And if they dismantled it by using the Force thing, where they push one another, by trying to get their hands on Anakin's lightsaber. So if that lightsaber was worthless, it didn't work, it was dismantled by using the Force between Kylo Ren and Rey, then how is it that Luke is holding a blue lightsaber in the battle between him and Kylo Ren? And why isn't he fighting with his green lightsaber, I ask you? So this is one of the curious things I wanted to talk about. And I will be talking about other Jedi things and Star Wars in the next one. This is scene I want to show you. I don't know. Supposedly this may be the conceptual art for Star Wars: The Last Jedi, or it may be something that was in the movie, but we didn't see it as we expected. Many people, as you can see, this is Rey. Well, pretty much submerging herself, diving into some underground place in Oct 2, place where she is supposedly going to try to persuade Luke to join the battle against the First Order. The curious thing here is this is a skeleton. Supposedly many people like us, many like you, me, we speculated a lot and hyped ourselves with the idea that this is some kind of sea creature, and that Rey was going to fight a sea monster, some kind of sea creature, as Jedi training, ¿ok? Ahora en español, esta es una imagen, tal vez arte conceptual o parte de la película de Star Wars Los Últimos Jedi, y se especuló mucho, se hizo mucho entusiasmo, mucha emoción, mucha fantasía de fan, tal vez, bueno, probablemente, de que este es un monstruo, el esqueleto, un cráneo de un monstruo submarino. Y entonces muchos nos formamos la idea, la fantasía quizás, probablemente, de que Rey entonces iba a enfrentar a un monstruo marino como entrenamiento Jedi, y seguramente Luke se lo habría, ¿cómo puede decirse? Se lo habría impuesto a Rey como un reto, un desafío para aprender a ser Jedi. Le iba a enseñar un par de cosas. Parece ser que no hay mucho que aprender para ser Jedi. Y Luke efectivamente fue gran maestro Jedi, porque parece ser que pues no le brindó muy buen entrenamiento a Rey, casi nulo entrenamiento a Rey. Así que no vimos tampoco ninguna lucha de Rey contra los caballeros de Ren. Déjenme les muestro. Let me show you. Supposedly, okay, this picture was taken in Scotland by some local folks whom shared this photo with some YouTubers, not me, but I got hold of this through some Star Wars websites. Supposedly this was a fight between Knights of Ren versus Luke and Rey. Didn't happen. This was some disappointing thing happened. It is strange since J.J. Abrams introduced us to the Knights of Ren in some back flash kind of thing, flashback moment that Rey has some vision.
Esto es algo que supuestamente unos lugareños, una foto que tomaron los lugareños de Escocia o Irlanda, me parece, donde filmaron los últimos Jedi, de una lucha, una batalla que les pareció que presenciaron, y se especuló mucho, se creyó mucho que sería los Caballeros de Ren contra Luke y Rey, cosa que no pasó, y eso fue otra decepción. Y otra noticia más. And another news about Star Wars, Han Solo, about Solo. Sorry, my guts are already squirming of hunger. Tengo un poquito de hambre. Sobre Solo, la película más riesgosa de Lucasfilm y la franquicia Star Wars. A pesar de que Han Solo, Chewbacca y Lando son personajes que conocemos, estamos familiarizados con ellos, además del halcón milenario que resalta a la vista, y parece ser que la bella Emilia Clarke juega un papel importante. No sabemos cuál es su nombre del personaje. La noticia sobre esta película es que John Williams va a componer el tema musical de la película, de la historia sobre Han Solo, y la música incidental será por John Powell. Esto es una buena garantía de que si John Williams pone su sello al tema principal, va a valer la pena. So John Williams is going to compose the main theme for the Solo Star Wars story, and then John Powell is going to compose the incidental music. However, thus Solo Star Wars story is the most riskier film of the film saga, since well, there's a lot of news that isn't encouraging us about the movie. Supposedly someone inside Lucasfilm told someone in a website, geek something, that Lucasfilm isn't sure about the success of Solo Star Wars story. Also that they don't feel confident as to the acting from Alden Ehrenreich, I think the name of this dude is. Remember, he was in Hail Caesar. Well, it seems that even fans are not really sure right now as to how this movie is going to go. There has been a lot of hype that from many toys and accessory photos. Many photos from accessories and toys and action figures by Lego about Solo Star Wars story that have been shown. I will show you that in a later video. Are of cameos from Boba Fett and I think some stormtroopers. So these are supposedly, and take it with a grain of salt, some rumors, some supposedly alleged sneak peeks of Solo Star Wars story. Do not be confident about it. Sí, se decía en inglés que básicamente algunos rumores, algunas ya especulaciones de que en base a unas fotos filtradas de juguetes que va a lanzar Lego sobre la película de Solo, una historia de Star Wars, se pueden ver algunos cameos posiblemente de Boba Fett, pero no son seguros, son más bien rumores, son conjeturas. Y bueno, eso es lo que es la primera parte de este video. Ahora les sugiero que vean la parte 2. Hay otras cosillas curiosas y bueno, en fin. So, see you in the next video, y próximamente voy a llevar a cabo el top 2017 de mejores filmes según yo, so best 2017 movies according to me, okay? 40 minutes. So to be continued in part 2. Okay, already uploaded. See you in the next video.